You have something important to understand here on your own part. Y es para todo esto, no solo para ti. And this is for everyone, not just for yourself. En todo proceso de travesía o de transmutación o de traslación a la quinta dimensión, In all process of transition or transmutation to the fifth dimension, conlleva la muerte del ego. it carries with it the death of the ego. El ego es un constructo mental que se creó en el exterior mental, en la parte más superficial de la mente ordinaria, para poder operar en la Matrix. The ego is a mental construct. It's an external construct that was created in order to be able to operate in the matrix. Y ese constructo, esa ilusión, esa imagen superficial de nuestra personalidad, And this illusion, this superficial construct of our personality, no va a existir en quinta dimensión. is not going to exist in the fifth dimension. Porque el ego se creó para podernos desenvolver en el exterior. Because the ego was created to be able to manage in an external perception. Para poder operar con otros y en el mundo a través de la tercera dimensión. To be able to operate with other people externally in the third dimension. Y en quinta dimensión ya no es necesario. And in the fifth dimension it is no longer needed. Porque actuaremos por resonancia, no por orientación externa. We will be operating through resonance rather than external orientation. Y eso nos conducirá a la muerte del ego. That will drive us to the death of the ego. Pero claro, el ego es como un niño caprichoso que se le ha hecho creer que es el dueño y señor del alma. But of course, the ego is like a naughty child who's been made believe that he is the master of the soul. Cuando solo tiene capacidades para orientarnos en cosas operativas y superficiales del exterior. The thing is that he's only capable of orientating us, of leading us in things, external things. El ego, sí. Okay. El ego tiene una percepción de sí mismo como limitada, finita. The ego has a self-perception that is very limited, finite. Solo se sabe orientar en lo conocido. It can only find the way amongst the already known. Y allí donde no está junto a otros egos o no en territorio desconocido, entra fácilmente en desorientación. And there where it is not able to orientate itself via other egos, it will easily become disorientated. En la administración que está programando la quinta dimensión en la humanidad, the team that is programming the fifth dimension for humanity se nos está desconectando del exterior y de formas de operar egoicas para facilitar nuestra conexión al interior. The connection to our egoic form, external egoic form, is being disconnected in order to facilitate our connection to our inner perception. Es decir, que todo aquello que hasta ahora nos consolaba, nos servía, nos orientaba, se nos está desconectando intencionadamente. So all those things that we used to rely on to console us, to make us feel better, they're being disconnected currently. Con intención de facilitar que al no encontrar referencias externas,
la hallemos en el interior. And with the goal is that as we do not find external references, that we look for them internally, inwards. Y eso supone la aceptación del ego, que realmente no puede manejar asuntos álmicos. And that brings us to the acceptance of an ego that cannot manage soul matters. A través del puente antacarana se nos está conectando, ensablando el alma al cuerpo físico. Through the Antakarana bridge, we are connecting our soul to our physical body. Y eso conlleva que el ego esté perdiendo protagonismo en la percepción de nosotros mismos. And that means the ego is losing its importance in the connection with ourselves. De manera que es el ego el que se siente desorientado, el que puede entrar en angustia por esa desorientación. And in other words, it's the ego that is feeling disorientated and maybe feeling nauseous because of that disorientation. Y en este proceso de ensamblaje del alma al cuerpo físico, a la mente ordinaria, se produce una brecha importante. And in that process of the connection of the soul with the physical body, there's in that process of assembly, there's the happening of an important breach. Y aquellas personas que le han dado más protagonismo, sobre todo mucho protagonismo mental al ego, les va a costar más este tránsito. And those people who have given a lot of importance to their mental ego, they are going to struggle more. De manera que transition. si hay angustia, hay sufrimiento, hay sentido de la soledad, es ilusorio y egoico. In other words, if there's a feeling of nausea, of suffering, of loneliness, it is an egoic sense. It's a sense from the ego. Y se produce cuando la persona tiene una gran dependencia mental de sus referencias egoicas. And that happens to people who have a very mental reference, a very egoic reference in their mental references. Por eso el ego debe de morir y entregar la realidad al alma. That is why the ego needs to die and hand over the sense of reality to the soul. Pero para eso hay que saltar al vacío. But for that, you have to leap into the void. Y observar y atravesar esa angustia. And you have to observe and you have to go through that nausea.